Naalarma na ang mga residente sa Purok Vista, sakop sa Barangay Sinawal, General Santos City, sa mga nahitabo nga pagpangawat sa mitruhan sa ilang tubig nga mainom. Sumala sa usa ka tagbalay nga tingala na lang siya o sa kabuntag nga walay agas ang ilang gripo. Wala ko bantay kay kumpiyansa man kay main road mo gud diri ang daghan tao mo agi magkura sa mua. Pagka 4 sa buntag pagluto ako nga malungag para sa akong estudyante. Wala na ko'y tubig. Pag gi-check no nang hose ako, okay man wala may gagas. Pag adto na ako sa mitruhan ako wala na, nawala na. Nakoy nadungog nga murag may gapukpukan ako tingalak maggawas pa man ko. Abi na ko aso nga mosulod sa balay. Anak ko silip ako diri. Wala pa ko naggawas. Pagka ano na ako nagkuha kog tubig, anong wala may tubig. Pabalik-balik ko kay gusto ko mo CR, wala na jud tubig. Anak kong paggawas na ko lang tawa daw tong tubig kay basig na putlanta kay delay naman pud ko. Tapos kato na murag may nawala na nga ang bayad sa pagpataod og metro sa tubig ana sa 3,500 pesos, samtang ang bayad sa reconnection kung makawatan ana sa 2,500. Ginadugang sa bill sa tubig katulo kabayaran. Gumikan sa nauso nga kawat, gikurala na og bakal sa ubang residente ang ilang mitruhan. Samtang adunay mensahe ang mga biktima ug ang Purok Chairman sa Vista nga si John Ray Palomares alang sa makawatan nga wala pa nila nadakpan. Akong isulti sila nga mangawat pa sila usab pero dili lang sila mapasakop para nga dili pud sila dili pud sila makabayad. Napabot na ko sa imuha do nga ayaw lang jud og padakop. Kay kami ginahimo na mo diha sa amuang katawhan nga unta dili na mausab pero kung imo nang usbon pasinsaanay lang ta naagi ko ihanan para sa imuha. Kay bulan nga 3 ka bulan pa lang sukad nga natauran og linya sa tubig ang taga Purok Vista. In the heart of changing life, kini si Verjason, Brigada News.